Hello everybody, welcome back again with another video. Hari ini adalah hari selanjutnya dari hari kemarin, yang dimana hari kemarin itu aku latihan kaki. Dan hasil dari latihan kaki kemarin aku masih merasakan sore-nya, and I'm not saying it is comfortable, it is not comfortable actually, tapi I have to adapt to it supaya terbiasa nanti pada saat setelah latihan kaki aku tuh akan merasakan sore di front thighs-ku, terus di hamstringku, and also my calves, and also the abs. Dan ya aku harus terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu untuk latihan kaki sendiri ini. Dan yeah, it was okay. Yesterday it was great exercise as well. Now today is gonna be a push day where I'm going to focusing on my bench press. Dan terakhir bench pressku itu di beban 105 untuk dapatnya 4 repetisi. Today I'm gonna do the same thing again, and hopefully I can get it. 4 repetisi dengan gerakan yang jauh lebih oke dan setup yang jauh lebih bagus, kayak gitulah kurang lebih. Dan yeah, today is in the morning. I had my coffee and my chocolate. It is dark chocolate. I think it's good for me to use it for this training. Jadi ya begitulah. Terus tadi pagi juga aku ada sempat baca buku, beres baca buku. Today is at 8:32, dan ya begitulah. Mudah-mudahan dalam 1 jam ke depan aku bisa selesaikan semuanya. Habis itu tadi itu aku sempat keluar, jadi I was thinking that I'm gonna do exercise earlier, tapi aku ngeliat hujan dan aku juga libur. Aku antar flow dulu kerja, habis itu sembari antar flow kerja beres itu aku pulang, bukan pulang sih langsung, tapi aku ke Tiaragatsu untuk cari ayam dan cari ubi celembu. Dan ternyata ada yang sudah matang juga, tapi kayaknya yang sudah matang mahal deh, jadi aku beli yang coba aja. Ini aku baru percobaan untuk beli ubi celembu, gimana aja nanti rasanya, gimana aja nanti aku ngolahnya, mudah-mudahan bisa enak lah gitu. Terus mudah-mudahan bisa bagus untuk aku punya badan lah, maksudnya nggak ngantokan setelah makan carbs gitu loh. Kalau misalnya aku makan nasi itu pasti aku ngantokan beres makan nasi gitu, jadi especially in the morning. Jadi ya begitulah. Terus sebelum aku ngantar flow tadi aku juga baca buku, yang dimana aku masih baca buku tentang gimana kalau misalnya kamu as a leader, kalau misalnya kamu melakukan hal atau mengambil decisions yang dimana decisionsnya itu berupa perubahan yang cukup drastis, terus membuat karyawanmu tuh tidak enak atau tidak kerasan dengan pekerjaan tersebut, jadinya dia tuh mengerjakan sesuatunya itu dengan tidak optimal. Dan akhirnya yang harus kamu lakukan itu sebagai leader, you have to make an open discussions about what you do or what you think about your system gitu. Jadi melihat celah di sana, apa yang menurut mereka itu tidak fair, apa yang menurutku tidak fair. Jadi bisa negosiasi dari ide yang kamu sudah buat, dan buat apa yang perlu dilakukan selama nanti itu di beberapa pihak tuh menjalankannya itu bisa jadi adil, dan ya menurutku bisa dengan senang hati untuk dijalankan, kayak gitulah kurang lebih. So itu yang aku pelajarin hari ini. Dan yeah, let's just do the workout right now. Without any further ado, I'm just gonna straight to go to warming up. I think I'm gonna be doing warming up for 4 sets or even 5 sets, who knows, lihat aja nanti. Tapi yang jelas mudah-mudahan hari ini bench pressnya berjalan dengan lancar. So yeah guys, let's just go to the workout right now. I'll see you guys at the first sets of it at 105 kilos, and then after that I'm gonna do the backup sets. And yeah, hopefully it's gonna be going well. Please subscribe and watch it till the end. Bye bye.
That was 105 kilos and aku rasa itu lebih baik daripada yang minggu lalu lah, tapi it's not enough yet untuk aku berani untuk tambahin di beban kayak 2,5 gitu untuk di minggu depannya. I think either I'm gonna stick to it or I'm gonna increase the weight by 1 kilos only, so 106 kilos for example, or 106.5 kilos. Seperti itu kurang lebih, tapi aku rasa nyaman untuk angkat ini barusan, so nggak ada masalah. Mantap. Yep, itu dia untuk main set dari main exercise-nya. Sekarang aku akan back off set ke 95 kilo untuk para repetisi 2 set ke depan. Nggak ada masalah sama sekali, warming up-nya oke-oke aja, dan sekarang tinggal lakukan back off sets-nya. Nafas dulu, 2 set lagi. So, that's it guys. Sudah selesai semuanya di gerakan pertama ini dan nggak ada masalah, benar-benar oke-oke aja. And my chest is kind of pumped up right now a little bit. Tapi untuk latihan chestnya emang di gerakan ini aja karena besok aku ada latihan deadlift, yang dimana deadlift itu aku takutnya kalau misalnya aku latihan chest hari ini dengan porsi yang cukup banyak, besok itu chestku nggak siap untuk melakukan pull workoutnya, yang dimana itu tuh akan involve aku punya chest. Dan kadang-kadang kalau misalnya memang chestnya lagi involve banget atau lagi sore banget, itu bikin chestku tuh kayak ketarik gitu. Jadi kayaknya bahaya aku kalau misalnya aku latihan chest workout yang banyak di hari ini dan besoknya itu aku latihan deadlift, dan ya begitulah. Apalagi besok deadliftnya aku akan coba untuk lakukan di I don't know between 200 or 202.5 kilo gitulah. Anyway, everything was going great. Now let's just moving on to the next one. It is dumbbell shoulder press, and I'm gonna try to do at 25 kilos. I'm just gonna go straight away, or yeah, I'm just gonna go straight away. Tapi nafas dulu, okay? Bye bye. That was the first one. That was at 35 kilos. I think I'm gonna go up to 26.5 kilos for the next 2 sets. Nafas dulu. One more. That's it. So that was it guys for this seated shoulder press, and it went well. And I was thinking at first, after I finished my first set, I was thinking to
increase the weight by 2 stacks, I mean by 3 kilos, jadi di 28 kilo. Tapi aku berpikir lagi, kayaknya nggak wise deh kalau misalnya aku angkat atau naikin bebannya itu sebanyak 2 stacks gitu, karena nanti takutnya aku benar-benar struggle banget untuk selesaikannya. Tapi aku ubah pikiranku, jadi tetap aja di 26,5 kilo untuk increase-nya, tapi bebannya itu nanti kita lihat kalau misalnya 2 set itu oke. And for the next week on this exercise, I'm gonna start from 28 kilos, jadi nggak di 25 kilo, nggak di 26,5 kilo gitu. Habis itu kita lihat dari sana, kalau misalnya memang oke, yaudah aku akan lakukan 3 set. Kalau misalnya nggak oke, yaudah let's just do the backup sets after that. Itu aja yang aku mau informasikan ke kalian. But so far so good on this workout. Aku suka balik lagi ke seated shoulder press ini karena ya gerakannya yang pertama keren aja. Habis itu yang kedua nyaman aja untuk aku mengangkat di motion yang seperti ini gitu. So that was it guys. Now let's just moving on to the triceps first, because I need to, once again I said it to you, I need to resting my shoulders for a little bit. Jadi aku ganti pakai tricep, bukan ganti sih, ini minggu lalu juga seperti ini, tricep dulu, and then after that for a finisher I'm gonna do the shoulders workout again, which is the seated lateral raise, kayak gitu guys. So nafas dulu. Okay, that was quite heavy, but I think I can do at least one more set on this one. Jadi it was at 22.5 kilos. Jadi aku akan lakukan lagi sekali. Coba kalau misalnya memang bisa, ya udah I'm glad. Kalau misalnya memang nggak bisa, I'm just gonna try to force myself untuk dapetin 12 repetisi. So, ya, nafas dulu, 2 set lagi. Okay, let's do the backup set at 20 kilos for the last set. Nafas dulu. That was it. Sama aja sebenarnya berat karena udah capek aku punya tricep, jadi yuk, itu aja untuk gerakan ketiga ini. Now I still have one more exercise, which is seated incline lateral raise, and I'm gonna do at 85 kilos straight away without any warming up karena my shoulder is already warmed up. So ya itu yang akan aku lakukan for this triceps. I think for next week I'm gonna add only 1 set or even 2 if I can. Tapi bebannya itu naiknya tuh sebanyak 1,5 kilo aja karena I don't think it's possible for me to increase the weight by 2.5 kilos, so make it 25 kilos in total. Untuk ngerjain 1 set aja oke, mungkin bisa, tapi kayaknya still have few more left untuk aku lakukan, jadi pelan-pelan aja. Yang penting I can get the mind and muscle connection, the muscle pump, and the control is still there. Then yeah, I can get all of the 3 sets that I need to do. So itu aja. Let's move on to the next one. Tapi nafas dulu.
2 more set, same weight. Hopefully I can get this. One more. You won't see me stop, no. You won't see me quit. I'm gonna make it to the top. It's the last thing. That's it, guys. That's it for all of the exercises, and I think everything was going well. And yeah, itu saja. Now I think I need to clear up everything first, and then after that we do the outro. Just a little bit. That's it, guys, for today's workout. Everything was going well, and yeah, itu saja latihan push hari ini. Let's do a recap a little bit. Tapi aku bilang kayaknya semuanya berjalan dengan lancar deh, nggak ada yang kesulitan sama sekali. Mulai dari bench pressku, habis itu ada shoulder pressku yang dimana aku malah tambah beban satu stack, yaitu sebelumnya 25 jadi ke 26,5 untuk 2 set berikutnya. Habis itu tricepsnya, well, tricep is not goes as planned. The plan was 22.5 and gonna be able to do 3 sets, tapi ternyata tidak bisa. Tapi nggak apa-apa karena I still can get the gains, and my triceps right now is kinda sore. Not kinda, it's super sore, the same as my lateral raise, my shoulders, side delt, itu juga pegel juga. Dan yeah, I think that's good for today's workout, and nggak ada masalah sekali, semuanya berjalan dengan lancar, and I finished up by 1 hour. It is already including intro and the outro right now. So I think that's it for today's workout, guys. I think today's workout was great, nggak ada masalah sama sekali, and I'll see you guys tomorrow for the deadlift workout. Hopefully tomorrow deadlift is gonna go well as today. Finger crossed. So I'm gonna eat right now. Well, I couldn't eat karena aku mau prepare, aku punya ayam dulu, habis itu baru makan. No, baru rebus ayamnya. Sekarang aku mau rebus ayam aja supaya matangnya itu ya benar-benar matang gitu, healthy lah gitu. Terus habis itu aku mau rebus ubi cilembunya, mau nyoba dulu. Dan habis itu sembari itu aku lakukan, aku mau keluar beli sampo karena aku kehabisan sampo dan mau beli sampo dulu. So, and then after that I do my work. Itu aja. So, that's it, guys, for today. I hope you guys like it. And please don't forget to subscribe if you haven't subscribed yet. And don't forget also to like and also comment if you guys have any questions or critique. So, yeah, for those of you who are watching it up until now, I really thank you very much, guys. I appreciate it a lot. And we'll see you guys tomorrow. Hopefully you guys have a good workout.